बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हकीकी न्यूज़ नेटवर्क की इस ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ का ये सिलसिला हम इंतहाई तेज़ी के साथ जारी रखेंगे ज्यों ज्यों पाकिस्तान में इलेक्शन के दिन करीब तर आते जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक नया ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल आपके लिए बना के उसको जो है ब्रेकिंग न्यूज़ सिर्फ वहाँ पे चलाया करें, लेकिन जब तक ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल हमारा लॉन्च नहीं होता उस वक्त तक आप हमें यहीं पे जो है ब्रेकिंग न्यूज़ आपको सुनने के ऊपर मिलेगी। इस वक्त जो इंतहाई अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास पहुँची है वो स्टोरी बहुत ही हैरान कुन किस्म की स्टोरी है, लेकिन पाकिस्तान के हालात को अगर आप देखें तो खैर इतनी हैरान कुन बात वो नज़र नहीं आती। हनी फॉर बनीज़ इस स्टोरी का नाम है। मतलब ये क्या हनी फॉर बनी क्या चीज़ है, थोड़ा सा अगर आप हमें चंद मिनट सिर्फ अपने दें तो आपको बात समझ आ जाएगी। ये कहानी बहरहाल किस तरह पाकिस्तान कस्टम इंटेलिजेंस और ISI के जो टॉप चीफ हैं वो आपस में इस वक्त क्या उनका मेल मिलाप है और आपस में उनकी यारी दोस्ती है और उनका पार्टी टाइम क्या चल रहा है उससे मुतल्लिक है। और ये एक और केस है जिसको डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस को हम दावत देते हैं कि वो अगर इसके ऊपर अपनी इंक्वायरी करें तो उनको एक एक चीज़ 100% सच साबित होगी और उनको तमाम तर सबूत भी इस स्टोरी के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, एक वक्त था जब जनरल फैज़ हमीद के किस्से होते थे, उन्होंने कितने फार्म हाउस बनाए, उन्होंने कितनी जगहों पे कब्जे करवाए और उनकी बड़ी कहानियां चला करती थी। लेकिन आजकल जो मिलिट्री ग्रेप वाइन है उसके अंदर सबसे ज़्यादा किस्से जो मौजूदा आपके DGISI हैं, क्योंकि ये आर्मी चीफ से भी पहले का DGISI लगा हुआ है और रजीम चेंज ऑपरेशन भी इसके होते हुए किया गया। तो इसके बारे में इंतहाई अहम तरीन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के बारे में जो किस्से हैं वो इस वक्त हर ज़ुबान के ऊपर आम हैं, लेकिन ये वो ज़ुबानें हैं जो सिर्फ बंद दरवाज़ों के पीछे आपस में बातचीत करती हैं या ऊंची दीवारों के पीछे आपस में बातचीत करती हैं। आजकल जो किस्सा ताकतवर तरीन लोगों की इंटेलिजेंस कम्युनिटी में ख़ास करके ISI और पाकिस्तान कस्टम्स के सीनियर ऑफिसर्स के आपस की गपशप के अंदर आता है वो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की दोस्ती मिस्टर फैज़ अहमद चद्दड़ के साथ जो है उसके साथ उस दोस्ती का जिक्र आता है। चद्दड़ साहब जो हैं ये पाकिस्तान कस्टम्स के ऑफिसर हैं। हाल ही में इन्होंने बहुत तेज़ी के साथ तरक्की की मनाजिल जो है वो तय की हैं अपने कैरियर के अंदर। मौजूदा तौर के ऊपर फैज़ अहमद चद्दड़ साहब डायरेक्टर जनरल कस्टम इंटेलिजेंस INI कस्टम्स में ग्रेड 22 की अपॉइंटमेंट के ऊपर तैनात हैं। जनाब, हमें ये बात पता चली है कि मिस्टर फैज़ अहमद चद्दड़ जो हैं ये सिर्फ 5 साल पहले तक 19वें ग्रेड के एक अफसर थे और बहुत से कस्टम के 19वें ग्रेड ऑफिसर्स के अंदर एक अफसर थे, 1 and 2 अफसर थे। इनकी दोस्ती बहरहाल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम से 5 साल पहले उस वक्त हुई जिस वक्त जनरल नदीम अंजुम नए के अंदर, तो उस वक्त इन्होंने मौके की मुनासबत के साथ जो है वो दोस्ती कर ली, तोहफे तहाइफ दे के या जिस भी तरह इसके ऊपर भी आगे चल के आपको जो है वजाहत मिल जाएगी। लेकिन जिस इस दोस्ती के बाद आपस में चद्दड़ साहब और जनरल नदीम अंजुम साहब की जो दोस्ती है, जो आपस में म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्रेंडशिप है, जब ये 5 साल पहले शुरू हुई तो जनरल नदीम अंजुम उर्फ हनी बनी, अब आपको समझ आएगा कि हनी फॉर बनीज क्यों इस स्टोरी का नाम है। हनी बनी ने यह कहा, उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया फैज़ अहमद चद्दड़ की ये तेज़ी से तरक्कियाँ 19वें ग्रेड से 22वें ग्रेड में सिर्फ 5 साल के अंदर जो तकरीरें हुई उसके अंदर पाकिस्तान कस्टम में हमारे ज़राए का ये दावा है और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI में हमारे ज़राए का ये दावा है कि जनरल नदीम अंजुम ने फैज़ अहमद चद्दड़ साहब की तमाम तर तरक्कियों में उनकी सपोर्ट की और जितने फ़ोन कॉल जाते थे उनके प्रमोशन के लॉबिंग जाती थी वो जनरल फैज़ हमीद के ऑर्डर्स के ऊपर ISI के सेक्टर कमांडर्स प्रेशराइज करते थे लोकल पॉलिटिशियंस को भी और कस्टम ऑफिशियल्स को भी, चाहे वो फेडरल लेवल पे हों या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हों, कि इनको फौरी तौर के ऊपर प्रमोट किया जाए, ऐसा कहना है ISI के ज़राए का। और ये उस वक्त तक फ़ोन जारी रहे, ये प्रमोशंस जारी नहीं जब तक चद्दड़ साहब जो है
جب تک جناب آپ کے فیض احمد چدر صاحب جو ہیں یہ ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس INI نہیں لگ گئے، اور یہ جو ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس کی پوسٹ ہے یہ سب سے زیادہ قیمتی پوسٹ تصور کی جاتی ہے ان افسران کے لیے، اگر انہوں نے کرپشن کا پیسہ حرام مال کمانا ہو تو یہ سب سے قیمتی ترین پوسٹ ہے جو اس کی آپ کی ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس اور INI کی پوسٹ ہے۔ اب فیض احمد چدر صاحب جو پاکستان کسٹم میں لگے ہیں، پاکستان کسٹم کے اپنے افسران کے مطابق ان کی نوٹوریس جو ہے وہ ایک کریکٹر ہے، مطلب ایک انتہائی جو ہے شرارتی کردار ہیں یہ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں، اور ظاہری بات ہے دوستی ان کی ہنی بنی کے ساتھ ہے تو پھر شرارتی تو انہوں نے ہونا ہے۔ لیکن یہاں پہ جب حقیقی نیوز نیٹ ورک کے ذرائع نے بات کی پاکستان کسٹمز کے جو ملازمین ہیں، افسران ہیں، ان سے، اور ISI کے افسران سے بھی جب بات چیت کی گئی، جو سورسز ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ چدر صاحب جو ہیں، فیض احمد چدر صاحب، یہ ایک کرپٹ ان کی ریپوٹیشن ہے، یہ کرپشن کنگ کے طور کے اوپر اپنے محکمے میں جاتے جاتے ہیں، جو کہ خیر کوئی اتنے اچنبے کی بات نہیں ہے ان کے محکمے کے اندر۔ لیکن سوال جو اٹھتا ہے، اتنا بڑا سوال اٹھتا ہے، وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ندیم انجم صاحب ان کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ندیم انجم صاحب جو ہے، اور یہ ISI اور پاکستان کسٹم کے خاص طور کے اوپر جب یہ افسران اور ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چدر صاحب جو ہیں، یہ فیض احمد چدر صاحب ان کو مکمل سپورٹ حاصل ہے مسٹر ہنی بنی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم DG ISI کی، کہ چدر صاحب جو مرضی کرپشن کریں، مال پریکٹسز کریں، جتنا مرضی مال بنائیں، حرام کھائیں، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ان کی کوئی رپورٹ نہیں دے سکتا، نہ ISI سے نہ ہی کسٹم کے اندر سے، کیونکہ ان کو مکمل سپورٹ جنرل ندیم انجم کی ہے۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ جنرل ندیم انجم اپنی جو ریپوٹیشن ہے اس کے ساتھ کھیل کے فیض احمد چدر کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں مبینہ طور کے اوپر جو ان کی کرپشن ہے اس کے اندر؟ اب اس سپورٹ کی وجوہات جو ہے وہ آپ کے اوسان خطا کر دیں گی، جو ہم تک پہنچی وہ وجوہات ہی ہیں جناب کہ فیض حمید صاحب کے بڑا قریبی ذاتی تعلقات تو ہیں ہی ہیں پچھلے 5 سال سے، لیکن سب سے اہم ترین جو ہمیں بات بتائی گئی ذرائع کی طرف سے، پاکستان انٹیلیجنس کمیونٹی کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ فیض احمد چدر صاحب مہنگے انتہائی قیمتی تحفے دیتے ہیں جنرل ندیم انجم کو، مطلب جنرل مسٹر ہنی بنی کو اور ان کی فیملی کو بھی، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم تر ان کی بنیز کو، ان کی تمام گرل فرینڈز کو، 4 سے زیادہ ان کی گرل فرینڈز جو ہیں، جو جانی جاتی ہیں اور جو ان اکاؤنٹڈ فار ہیں، ان تمام گرل فرینڈز کو مہنگے اور قیمتی ترین تحائف جو ہے وہ فیض احمد چدر صاحب دیتے ہیں، تاکہ وہ سب کچھ دے سکیں جو انہوں نے ندیم انجم کو دینا ہوتا ہے۔ تو ہنیز فار بنیز کا یہ جو بزنس ہے، یہ اس طرح نیکسس چل رہا ہے پاکستان کے ISI اور کسٹمز کے باسز کے درمیان میں، ہنی فار بنیز کا یہ بزنس چل رہا ہے۔ چدر صاحب اور جنرل ندیم انجم تو ہمیں ملتے نہیں ہیں، لیکن ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ ان الزامات کے ہمیں جواب دیں، وہ بھی ہم شائع کرنے کے پابند ضرور ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ افسانہ جلد پتہ چل جائے گا۔ فی امان اللہ۔